guys, good morning. Sa palang video naman dito sa Matalod. Kasama ko. Pinakagwapo na uno ho. Hey guys, check out pala ni Kuan, Albert Kasalhay. Si Rapanan. Si Katdo Talisay. Si Alas. Si Ano naman si Kuan, si Lito Lapid. Ito naman si Islapid. Hi guys, Makmak. nandito kami. Salamat guys. A few moments later. Yan talaga ito. Abroad ka. Alam mo no, si Kag tinapay, busog pa. Tama na guys. Guys, kape tayo guys, kape.